बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हफ्ते का दिन दिसंबर की 28 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। रिचर्ड ग्रैनल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहा है, पाकिस्तान में मीडिया हाउसेस को जवाब दे रहा है। उस रिचर्ड ग्रैनल ने अब वसीम बादामी को बड़ा ठीक ठाक किस्म का जवाब दिया, इल्ज़ामात लगाए वसीम बादामी पे। माजरा क्या है, रिचर्ड ग्रैनल वसीम बादामी पर क्यों चढ़ दौड़ा, इसकी भी बात करेंगे। इसके बाद इमरान खान साहब के घर की जो पहाड़ी है बनी गाला की, वहां कुछ अरसे में दूसरी बार आग लगी है। और इस आग के लगने के हवाले से जो सूरत हाल है आग लगने के बाद, वो ज्यादा तशवीशनाक नजर आई, इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा मीडिया को पाकिस्तान में एक नया हुक्म जारी हुआ, इस हुक्म की बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने एक एतराफ किया है, इस एतराफ की भी बात करेंगे। इमरान खान साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे इस वीडियो में, आखिर तक देखिएगा। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, तो घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, सबसे पहले जो बनी गाला की पहाड़ी पर, खान साहब के घर की पहाड़ी पर आग लगी है, उसकी बात करते हैं। ये गुज़श्ता कुछ अरसे में दूसरी बार है, गालिबन महीने का 30 दिन के अंदर अंदर का वक्त है कि दूसरी बार आग लगी है। हमारे दोस्त हैं रिजवान गिलज़ई, छोटे भाइयों की तरह बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं। उन्होंने बताया कि इमरान खान की रिहाइश गाह बनी गाला की पहाड़ी पर रवां महीने दूसरी दफ़ा आग भड़क उठी है। इस वक्त आग मुसलसल फैल रही है, लेकिन फायर ब्रिगेड से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। इमरान खान के मुलाजमीन ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इससे पहले 14 दिसंबर को भी बनी गाला की पहाड़ी पर आग लगी थी। तो ये तो 14 दिन के अंदर दूसरी बार बनी गाला की पहाड़ी पर आग लगी है। इमरान खान साहब के मुलाजमीन ने कोशिश की, रात गई तक इत्तलात आ रही थी कि फायर ब्रिगेड वाले जो हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। इमरान खान साहब को बनी गाला के इस घर में हाउस अरेस्ट होने की पेशकश की गई है। और ये घर जो है, उसके बारे में ये भी खदशा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का कि जब बुशरा बीबी यहाँ नज़रबंद की गई थी, तो ये घर पूरा का पूरा बग हो चुका है और इसमें डिवाइसेस लग चुकी हैं। अब इस घर में यहाँ पर ये दूसरी बार आग लगने की खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो आग लगती है, ये हाई टेम्परेचर में, गर्मियों में तो खुद ब खुद जंगलात में आग लग जाती है, सर्दियों में ये कैसे होता है। उनका ये शक है कि ये करवाया जा रहा है इमरान खान साहब के साथ उनके मुखालिफिन की जानिब से। तो एक ये माजरा है। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब ये टेलीविजन प्रोग्राम्स में, एक से ज़्यादा टेलीविजन प्रोग्राम्स में खुलकर ये बात कर चुके कि इमरान खान साहब अडयाला जेल में नहीं रहना चाहते। अब ये बात ऐसे की जा रही है, तो अपने घर में आ जाएं, यानी बाकी लोग भी जो जेलों में हैं घरों में आ जाएं, लेकिन हमें 5 साल सुकून से हुकूमत करने दें। तो ये बात हो रही थी कि मुनीफ फारूक साहब की भी प्रोग्राम में ही बैठे होते, तो वहां पर भी बात हो रही थी कि आप लोगों ने ऐसी कोई ऑफर की है। तो इमरान खान साहब ने कहा था, मैं हाउस अरेस्ट नहीं होना चाहता, मैं तमाम मुकदमात का सामना करूंगा, लीगल बैटल अपनी कंप्लीट करूंगा, अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगा, फिर मैं बाहर आऊंगा। ये इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया था। अब जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, उससे साफ नजर आ रहा है कि हाउस अरेस्ट की पेशकश इमरान खान साहब के मामले में की गई। राना साहब से एक और सवाल हुआ कि आप लोग जो इस मुज़ाकरात में बैठे हैं, ये खुद बैठे हैं या आपको इशारा हुआ है, आपको कहा गया है कि बैठे? तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम इफ़हाम व तफ़हीम के साथ बैठे हैं, तो अगर कहा गया है और यहाँ बैठे मुज़ाकरात करें, तो उन्होंने ये बता दिया कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करके और लूप में लेकर, उन्होंने पहले भी कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट को लूप में रखेंगे, एतमाद में रखेंगे, और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी हिदायत की रोशनी में ये डायलॉग करेंगे। तो ये भी बता दिया गया। राना सनाउल्लाह साहब ये बात भी कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब हमारी जगह आ जाए और हम इमरान खान साहब की जगह चले जाएं। ये बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कई लोग कर चुके कि अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंडेट वापस करो, तो फिर हम जेल में होंगे। बात यह है कि
मैंडेट ऐसे तो वापस नहीं होगा कि मुज़ाकरात हो गए, ओके ठीक है आप हुकूमत ले लें, हम अडयाला चले जाते हैं या हम कोट लखपत चले जाते हैं। ये तय होना है मुज़ाकरात के नतीजे में कि ठीक है अब हम अदालतों में जाएंगे और ये मैंडेट वापस लेने के लिए लीगल बैटल करेंगे, और साथ में या फिर अगर आप ये नहीं चाहते तो तय कीजिए मोडालिटीज और इलेक्शन कैसे होने हैं, इलेक्शन की तरफ जाते हैं। और ये कई जगहों से आ रहा है, कई क्वार्टर से आ रहा है कि इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, तो इलेक्शन की तरफ जाते हैं और जाकर हम इलेक्शन करवाएं और उसके नतीजे में जो हुकूमत बनती है उस हुकूमत की तरफ बढ़ा जाए। राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की कि हमें 5 साल सुकून से हुकूमत करने दें, वो ये कहते हैं कि मुनीफ फारूक साहब ने उनसे कहा कि आप लोगों ने भी ये किया था कि आप लोगों ने नताइज को एक्सेप्ट कर लिया था, यानी मुस्लिम लीग नून जो थी उसकी वो सीटें नहीं बनती थी जो 2018 के इलेक्शन का नतीजा था। एक तो मुस्लिम लीग नून ने कहीं भी चैलेंज ही नहीं किया, उन्होंने ये दावा ही नहीं किया कि इलेक्शन हम जीते हैं। उन्होंने ये तो कहा कि आरटीएस बिठा के पीटीआई की सीटें बढ़ा दी गई, और आरटीएस बैठने का मैं आप कई बार बता चुका आपको कि नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ, और ये हमारे यहां करते हैं ताकतवर हल्के कि ऐसी हुकूमत बने कि जो डिपेंडेंट हो, जब चाहें तो उनके कुर्सी के पाए जो हैं वो हिला दें, उनके नीचे से कुर्सी खींच सकें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आरटीएस बैठने का नुकसान हुआ था। रात गए तक जो नताइज आ रहे थे उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी काफी पीछे थे, आरटीएस बैठने के बाद उनकी सीटें बढ़ी थी। तो ये उस रोज के जो नताइज है वो निकाल के चेक किया जा सकता है। तो अब राना साहब ये कह रहे हैं कि हमें 5 साल सुकून से हुकूमत करने दें। मुज़ाकरात में ये जो हुकूमती साइड है इसका अब जब तहरीरी मुतालबात सामने आ जाएंगे तो इसका कहना यह होगा कि ठीक है इन मुतालबात पे बात करते हैं, ट्रक की बत्ती है, अदालतों में जाएंगे, कमीशन बनेगा, अपना काम पूरा करेगा, आप हुकूमत चलने दें। तो ट्रक की बत्ती के पीछे तो नहीं लगना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बता चुकी कि फिर मुज़ाकरात तेजी के साथ होंगे, नताइज चाहिए, 31 जनवरी तक नताइज चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि आप रेमिटेंसेस भेजना लिमिटेड करें और सीधा सीधा ये जो कॉल है सिविल नाफरमानी की रेमिटेंसेस के हवाले से, इस पर अमल दरामद शुरू करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर मौजूद लोग वो भी पैगाम दें, बार बार दें और जोरदार अंदाज में दें कि हमें रेमिटेंसेस रोकनी है। तो ये सूरत हाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हासिल ये करना चाहती है मुज़ाकरात के नतीजे में कि वो ये बताएं कि हमें हुकूमत करने दी जाए। ऐसे हो नहीं पाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस लड़ाई को शायद अगले फेज पर लेकर जाना होगा। इन मुज़ाकरात में अगर हुकूमत ये चाहती है कि हमें ये गारंटी मिले कि आपके 5 साल, तो ये तो फिर कोई तरीका है ही नहीं मुज़ाकरात करने का। इसके बाद एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई है, वसीम बादामी साहब का और पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स को दी गई हिदायत। इन दोनों चीज़ों पर बात करते हैं। मीडिया चैनल्स को हिदायत दी गई है, न्यूज़ चैनल्स को, कि रिचर्ड ग्रैनल की खबर नहीं चलेगी। रिचर्ड ग्रैनल की खबर नहीं चलेगी, रिचर्ड ग्रैनल की खबर नहीं चलेगी तो उस पर तबसरा भी नहीं होगा। तो इसकी बात बिल्कुल छोड़ दी जाए, ये पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स को बता दिया गया। तो अमेरिका वहां से जो प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर पे बात ही नहीं करनी। आप बात करेंगे, तज्जिया करेंगे, तबसरा करेंगे, उस पर लोगों को लेंगे, तो वहां कहीं ना कहीं ऐसे पहलू निकलेंगे कि जिस पर फिर रिचर्ड ग्रैनल आएगा और आकर ट्वीट करेगा, बात करेगा और कहेगा फ्री इमरान खान। तो ये प्रेशर हमें दिखाना ही नहीं कि हम पे प्रेशर आ रहा है, ये बाकायदा तौर पर मीडिया चैनल्स को कहा गया है। दूसरा, वसीम बादामी साहब के साथ क्या हुआ। मेरे छोटे भाइयों की तरह बड़ा अच्छा ताल्लुक है वसीम बादामी से। वसीम बादामी ने अपने प्रोग्राम में कहा कि उनके प्रोग्राम में बैठे हुए थे हनीफ अब्बासी साहब। उन्होंने उस हनीफ अब्बासी की गुफ्तगू को ट्विटर पे लिखा इंग्लिश में और लिख कर कहा, रिचर्ड ग्रैनल शेयर्स अ क्लोज पर्सनल बिजनेस एंड फैमिलियल कनेक्शन विद द गोल्डस्मिथ फैमिली। तो बड़ा अच्छा ताल्लुक है, करीबी ताल्लुक, बिजनेस का, कारोबारी ताल्लुक रिचर्ड ग्रैनल का और गोल्डस्मिथ फैमिली का। गोल्डस्मिथ फैमिली जमाइमा गोल्डस्मिथ की। फिर आगे वसीम बादामी ने लिखा, पाकिस्तान इज अ सॉवरेन नेशन, वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू रिलीज अ प्रिजनर सिंपली एट समवन एल्सेस रिक्वेस्ट। इसके बाद सेज हनीफ अब्बासी नहीं लिखा गया, या बता रहे हनीफ अब्बासी, ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखी गई। लिखा गया हनीफ अब्बासी MNA PMLN और फिर टैग किया हनीफ अब्बासी को भी, रिचर्ड ग्रैनल को भी, #11th आवर अपने प्रोग्राम का वसीम बादामी ने हैशटैग दे दिया।
تو وہ جو تھا نا کہ یہ گفتگو حنیف عباسی کی ہے، حنیف عباسی نے کہا ہے، وہ یہاں سے پتہ نہیں چل رہا تھا. اب رچرڈ گرینل کو جب یہ ٹیگ کیا تھا تو رچرڈ گرینل نے اس کے بعد وسیم بادامی کو جواب لکھا، لمبا چوڑا جواب، اور کہا میں آپ کو جانتا نہیں ہوں وسیم، بٹ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ خود کو ایک صحافی کہتے ہیں. پھر آگے اس نے لکھا ہے جرنلسٹ جو پاکٹ میں نہیں ہے حکومت کی، اس رجیم کی پاکٹ میں نہیں ہے، وہ سوالات کریں گے، وہ اس طرح کی عجیب و غریب بات کرنے سے پہلے، جھوٹ سے پہلے سوالات کریں گے. میں نہیں جانتا کسی بھی ایسی فیملی کو جس کا نام گولڈ اسمتھ ہو، یعنی یہ تھا نا گولڈ اسمتھ سے بڑے تعلقات ہیں، اور وہ حنیف عباسی کہہ رہا تھا، لیکن وہ لکھنے میں ایک بار جب تک آپ سیز حنیف عباسی نہیں کرتے یا حنیف عباسی نے کہا ہے کوڈ ان کوڈ نہیں کرتے، تو رچرڈ گرینل نے کہا کہ میں جانتا بھی نہیں ہوں، اور میں جو ہے وہ ان سے میرے کوئی کاروباری تعلقات بھی نہیں ہیں جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. اب یہ بات حنیف عباسی نے کی تھی، تو رچرڈ گرینل نے کہا جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، آئی ہوپ دا پیپل آف پاکستان سی دیٹ یو لائی فار ا لیونگ. آپ تو اپنی کمائی کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ وسیم بادامی کو کہا، اینڈ یو آر ناٹ اے ریئل جرنلسٹ، اور آپ صحیح صحافی بھی نہیں ہیں. اچھا، وسیم بادامی جو ہے وہ رچرڈ گرینل کو کوئی بتائے کہ اچھا صحافی ہے. پھر اس کے بعد وہ آگے لکھتا ہے کہ آئی بلیو عمران خان شوڈ بی ریلیز فرام جیل بیکاز دا پروسیکیوشن آف ہم واز فار پالیٹکس. تو عمران خان پہ مقدمات سیاسی، عمران خان کو رہا کرو، فری عمران خان، ایک بار پھر رچرڈ گرینل نے کہا، اور کہا یور ایلیگیشنز، اب یہ وسیم بادامی کے الزامات نہیں ہیں، یور ایلیگیشنز اینڈ لائز اباؤٹ می پروو دیٹ یو ڈڈ ناٹ کور دا عمران خان اریسٹ اینڈ پروسیکیوشن فیئرلی. تو آپ کے تو الزامات بتا رہے ہیں آپ نے عمران خان کا کیس کور ہی ڈھنگ سے نہیں کیا. یو لاسٹ یور کریڈیبلٹی، آپ کی کوئی ساکھ نہیں ہے، یہ آپ کریڈیبلٹی کھو چکے. وسیم بادامی کو رچرڈ گرینل نے لکھا ہے، اور ٹھیک ٹھاک غصے میں بھرپور یہ پیغام ہے. آپ وسیم بادامی اس کو کوئی جواب دیتے یا نہیں، لیکن بہرحال وہ ایک چیز کہ اس کو ایٹریبیوٹ کرنا تھا یہ حنیف عباسی نے کہا ہے، تو لکھنے میں اس طرح سے، باقی پورا ٹھیک تھا میسج. تو رچرڈ گرینل نے وہ تمام گفتگو وسیم بادامی کی بنا کے وسیم بادامی کو کہا تم صحافی نہیں ہو، تم اصلی صحافی نہیں ہو. یہ وہ ہر چیز پہ جواب دے رہا ہے، اور جس طرح سے وہ جواب دے رہا ہے، ہمارے ہاں کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں جی، پاکستان تحریک انصاف والوں نے رابطے کیے کہ ٹرمپ کا بیٹا، کچھ قریبی لوگ ایک ٹویٹ ابھی کر دیں، آفس سنبھالنے سے پہلے ایک ٹویٹ ابھی کر دیں، لیکن یہ دال گلی نہیں ہے. وہ دال کیا، وہ اگلا جو ہے وہ پائے گلا چکا ان لوگوں کے، اور یہ اب پریشان ہوتے ہوئے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ دال گلی نہیں ہے. تو یہ ہمیں پتا ہے کہ امریکہ سے پریشر آ رہا ہے، اور ٹھیک ٹھاک پریشر آ رہا ہے، اور اس پریشر کا یہاں اعتراف بھی کیا جا رہا ہے. اور یہ جو باتیں نا کہ وہاں سے دال گلی نہیں ہے، یہ اسی لیے کی جا رہی ہیں کہ یہ پریشر بہت زیادہ ہو گیا ہے. آخر میں ایک اکاؤنٹ ہے مارخور کے نام سے. یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ جس طرح سے چیزیں بتاتا ہے تو اس کو صحافی بھی کہتے ہیں کہ یہ ISI کا اکاؤنٹ ہے، خفیہ ادارے کا اکاؤنٹ ہے. اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ کبھی بھی خفیہ ادارہ یہ نہیں بتاتا کہ ہمارا اکاؤنٹ ہے، لیکن کئی صحافی جو پرو PMLN صحافی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خفیہ ادارے کا اکاؤنٹ ہے. تو مارخور نے ٹویٹ کیا معید پیرزادہ کے بارے میں، تم ہر طرح سے ہار چکے ہو معید، تم ایک بے شرم انسان ہو. مارخور اور پاک فوج کو چاہیے تھا کہ تمہیں وقت پر پہچان لے، افسوس شاید ہم بھول گئے. وہ اکاؤنٹ بھی خود کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم خود مارخور ہیں، مارخور ISI کے لیے استعمال ہوتا ہے. شاید ہم بھول گئے تھے کہ تم اپنے سب سے قریبی دوست کو دھوکہ دے سکتے ہو جیسے تم نے دیا، تم ایک مقدس رشتے کو دھوکہ دے سکتے ہو جیسے تم نے دیا، تم مردہ باپ کے انگوٹھے سے پراپرٹی ڈاکیومنٹس پر مہر لگا سکتے ہو جیسے تم نے کیا، تم ہر جنرل کے جوتے چاٹ سکتے ہو جیسے تم نے کیا، اور اس کے بعد ان کے خلاف زہر اگل سکتے ہو جیسے تم نے کیا. تمہیں آخری دن تک ISI، GHQ، جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز، ISPR، FWO اور وغیرہ، GVS اور دیگر غیر معیاری منصوبوں کے، یہ گلوبل ولیج اسپیس معید پیرزادہ صاحب کا میگزین تھا، یا شاید اب بھی ہے، GVS اور دیگر غیر معیاری منصوبوں کے لیے لاکھوں روپے دے رہے تھے. تو کیوں دے رہے تھے؟ بات یہ ہے کہ کیوں دے رہے تھے. اگر آپ آج معید پیرزادہ کو سنا رہے ہیں تو بھی یہ کام ہی نہیں تھا، کیوں دے رہے تھے؟ اور پھر تم اپنے آقاؤں کے پاس بھاگ گئے، یعنی امریکہ چلے گئے. مارخور کو شرم آنی چاہیے،
اور آ رہی ہے کہ تم جیسے سانپ کو پالا. محیط پیرزادہ کو سانپ کہہ کر مارخور کو شرم آنی چاہیے. اور محیط پیرزادہ صاحب نے کہا تھا کہ لال مسجد واقعی میں جس طرح سے شہادتیں ہوئی تھیں ان کو ٹھکانے کس طرح لگایا گیا، یہ محیط پیرزادہ صاحب کا دعویٰ تھا. یہاں لکھا ہوا ہے کہ لال مسجد والا واقعہ 2007 میں ہوا، تم 16 سال ان معلومات کی تصدیق تحقیقات میں کیوں نہ کر سکے؟ کیونکہ جب تمہیں پیسہ ملتا ہے تو اپنا منہ بند کر لیتے ہو، یا جب تمہیں اور زیادہ پیسہ ملتا ہے تو اپنا منہ کھول لیتے ہو. اب ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ اندر سے پیسہ مل رہا تھا، یہ کس طرح کے الزامات بھی نہیں، کس طرح کے اعترافات ہیں کہ صحافیوں کو اندر سے پیسہ مل رہا تھا اور خود بتا رہے ہیں. دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کہیں اور سے پیسہ مل رہا ہے، تو ہمارے ہاں جو صحافی بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام کہیں اور سے پیسے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. وہ تمام جو ہے ان میں سے بیشتر پاکستان میں خود کو شاید غیر محفوظ تصور کر رہے تھے. جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا تھا، یہیں پر ہوا تھا، جو باقی لوگوں کے ساتھ ہوا، تو وہ غیر محفوظ تصور کر رہے تھے، اس لیے وہ پاکستان سے باہر ہیں. بہرحال اس مارخور نے جو یہ تمام باتیں کی، اس پر عمر چیمہ صاحب آ گئے اور انہوں نے بھی محیط پیرزادہ کو سانپ پالا وغیرہ اس طرح کی باتیں کی. میرا یہ خیال ہے کہ صحافیوں کو کم از کم اپنی برادری میں ان لفظوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. باقی ایجنسی کا کوئی پراکسی اکاؤنٹ یا خود کو ایجنسی کا اکاؤنٹ ظاہر کرنے والا اکاؤنٹ، اس کے بارے میں بھی ادارے کو کھل کر بتا دینا چاہیے کہ یہ ہمارا ہے نہیں ہے، کیونکہ اس سے پبلک کے اسفیئر میں آ کر بہت زیادہ پرابلمز پیدا ہوتی ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.